हेलो साଙ୍ଗ ମାନେ गुड मॉर्निंग। आज न्यू वीडियो को स्वागत। अरे 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 खाली तो गुड मॉर्निंग नो गुड इवनिंग रे प्रबल शीत शीत दिन देखुते पूरा मत पूरा थंडा फंडा है आक्रांत आ कथा कही पारनी नाक पूरा फिटुनी थंडारे पूरा आक्रांत तंटी दरज से गामुछा पूरा मुंडे बांधे ये बसी लिसिन तार ये पाठ पढ़ीस लिसिन परीक्षा पाखे जाऊँ पढ़ुची भलसे आउ कारीगर तो आम से कार्यकलाप लगे कि कार्यकलाप चलती बाटण प्रस्तुत आउ देखुते तो आम भंगा कुड़िया सब जिनस सेमती टंगा टंगा सब हथियार फतियार एखणे लिसिनी एपटे मु एपटे एपटे रोसैया सेपटे आमर ठाकुर सेपटे रोसैया सामग्री सेपटे किचेन सेपटे अच्छी आ बाकी बाहर तो चुली चुल देखा आज कौन आइटम करू नुआ जिनिस कौन शिंब गोटे घांट हम लिखिलु लेख एटा गधड़ीटा जे भूली गलानी आतानी आतानी आले म ब अम्ब म तले ब खाली एमती बहुत समय आम पाठ पढ़ा होगा पाठ पढ़ा से चलो ना कंटिन्यू चली था पाठ पढ़ था मुझे जाऊँ बल दे सजाड़िया माने इलेक्ट्रिक बल गुरा फ्यूज होता आनिया को जाऊँ थंडारे जावाक इच्छा नहीं तथा कौन कर चलो नहीं आसे रोसिया तार कौन चल कार्यक्रम देखी देखीदे आसे रोसे करना गपुच हाँ अंधार कार्यक्रम चलती मुझे गोटे पिला निजे खाई निजे गोटो इसकी कामेनी बाबा रे खाई अंठा गोटे सारे तो जाकि बल नहीं कि आसिली हेरी बल आमर देख बल खराब होता तेरेटा बल खराब होता तेरेटा बल पड़ी पड़िका गोटे बाहर लगेदी आउ बाकी रखी से घरे आउ 2-3टा एना लगे पोड़ी जाता लगे अब तो कार्यक्रम चलती घसा घसी जेहेतु टिके ठंडा प्रबल से रसुण सोरिष तेल पोड़ा होता मालिश चलती मालिश सैला कार्यक्रम खाई पी सोया टाइम 15 लिसिन तार खाई सोला आम पाली अच्छे आम खाई शोबू शोई पड़ गुड नाइट कही गुड नाइट लिसिन तार गुड नाइट कहला काली भलिया मुति दउननी लज्जित कथा रखी कहि दउ
କୋଳି ପିଲାଟା ରାତିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ସବୁଦିନ ମୁତୁନି ଯେ ଦିନେ ଦିନେ ମୁତୁଛି। ଦିନେ ଅଧେ ମୁତୁଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁତୁନି। ବଡ ପିଲାଟା ସ୍ମେଲ ହଉ କାଲି ମନେ ପକେଇବୁ ସେ ଟ୍ରଚ ଦିଟାକୁ ନେବି। କୋଉଠି ସେ ଟ୍ରଚ ଟା ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରଚ ଟା ଭିତରେ ଥିଲା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍। ବାପା ଯୋଉ ବଡ ଟ୍ରଚ ଟା ରଖିଥିଲା ହଳଦିଆ ଟା ନା କଣ ଗୋଟେ ସେ ଦିଟା ଟ୍ରଚ ନବା କାଲି ସଜାଡିଆ ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲ ଆମର ଶିମ୍ବ ଆଇଟମ ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଶୋଇବା। ଆଉ ଖାଇବୁନି? ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଭାତ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। देखो ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା 9ଟା ବାଜିକିରି 10 मिनट हो गया। चलो खाना खाने चलते हैं। ଏଇଠି ଆମର ବଢାବଢି ଚାଲିଛି। ଘାଟ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଘାଣ୍ଟ। ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଘାଣ୍ଟ ନା ସାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଘାଣ୍ଟ? ଭାତ ଡାଲମା ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଘାଣ୍ଟ ତାକୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗେ ବାଣ୍ଟ। ଥଣ୍ଡାରେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଲୁଣ ପକେଇବନି? ଶିମ୍ବରା ପାଣି ଫୁଟିଯାଇଛି ଆଉ। ଫୁଟିଯାଇଛି? କଷି ଶିମ୍ବରା ତ ଚିକେନ। ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ତଥାପି ଶୋଇବାକୁ ଦେଖ କଣ ଚାଲିଛି। ଘୋରି ଘୋରି ହେଇକି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ କରିବା ଚାଲ ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିଦଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏତିକି କହିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ। ରଖୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।